बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, आज यहाँ बादराबाद की इस चौरंगी पर मार्केट के तमाम दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज इस बात पर हो रहा है कि बिजली के बिलों में जो रकम लगाकर भेज दी गई है वो ज़ाहिर है कि बहुत ही बड़ा जुल्म है। वो एक नाजायज़ किस्म का टैक्स है जो भत्ते की सूरत में के इलेक्ट्रिक के बिलों के साथ लगाया गया है और पूरी ताजिर बरादरी ने इसको मुस्तरद किया है। आज भी हमने सुबह तमाम ताजिर रहनुमाओं के साथ इदारा नूर हक जमात इस्लामी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि ताजिरों की किसी तंजीम से या किसी चैम्बर से हुकूमत ने कोई बात नहीं की, किसी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ और अपनी मर्जी से एक फाइनेंस बिल बना दिया और इस फाइनेंस बिल को सामने रखते हुए भी उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसे लगाकर भेजना शुरू कर दिए। एक आदमी का अपना एक छोटा सा कारोबार है, वो भी इजाफी तौर पर 6,000 रुपये दे। एक आदमी के पास एक दुकान है, ऊपर अलग मीटर अगर गोदाम में है तो गोदाम के ऊपर भी वो 6,000 दे, किसी को 12,000, किसी को 6,000 लगाकर भेज रहे हैं और इस तरह अफरा तफरी का एक आलम है। और सहूलतकार कौन बन रहा है? वो के इलेक्ट्रिक, जिसके अपने बिल जो है वो दुरुस्त नहीं होते, जिसने अब हमें लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला करके रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जो है वो इदारे ने ये काम शुरू नहीं किया, सबसे पहले के इलेक्ट्रिक ने शुरू किया और इससे ही पता चलता है कि के इलेक्ट्रिक का हुकूमतों के साथ कितना ताउन है और ये के इलेक्ट्रिक हुकूमतों से सारी मराद देती है और हम पर जुल्म करते हैं और हमें मुसीबतों में मुब्तला करते हैं। इसलिए जमात इस्लामी का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ताजिरों का ये मौक़िफ़ कि जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाता हम के इलेक्ट्रिक के बिल अदा नहीं करेंगे। जमात इस्लामी इसकी तायीद करती है। हम बिजली और यूटिलिटी बिल न देने के हक में नहीं है, हम चाहते हैं कि बिल दिए जाएं। बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, जो भी जो है यूटिलिटीज है उसका बिल देना चाहिए। लेकिन अगर इन यूटिलिटी बिलों में किसी और इदारे के बिल लगेंगे और उसके बाद वो नाजायज़ तरीके से हमसे वसूल किए जाएंगे तो फिर वो कंपनी बिजली की जिम्मेदार है कि जो सहूलतकारी कर रही है। और के इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत वाज़ेह करते हैं कि अगर उसने इन ताजिरों की तरफ या मार्केटों की तरफ रुख भी किया कि वो यहाँ का कनेक्शन काटेंगे तो फिर हालात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। इंतजामिया को भी चाहिए कि वो हुकूमत से बात करें और रिवाइज भी भेजें। और अगर इस डिले की वजह से जो बिल अदा नहीं करेंगे ताजिर, अगर उन्होंने इसके ऊपर लेट चार्जेस लगाने की कोशिश की तो वो भी किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। लेट चार्जेस के साथ आप बिल जमा नहीं कराएंगे, जो ओरिजिनल बिजली का बिल होगा बस वही जमा कराया जाएगा, उसके अलावा कोई बिल जमा नहीं कराया जाएगा। इस पर तमाम ताजिर अगर मुत्तफिक हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। आप लोग मुत्तफिक हैं कि नहीं मुत्तफिक हैं? तमाम ताजिर तंजीमों के इस फैसले से मुत्तफिक है कि नहीं मुत्तफिक? अगर आपके अंदर इत्तेफाक है तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आपके साथ है। हमने फैसला किया है कि मंगल को यानी आज 26 तारीख को 26 जुलाई को इदारा नूर हक में 4 बजे हम एक बहुत बड़ा ताजिर कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। ताजिर कन्वेंशन में हम तमाम ताजिरों की बात सुनेंगे, तमाम तंजीमों को बुलाएंगे और ये एक नुमाइंदा कन्वेंशन होगा जिसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि हम शाहराहों के ऊपर ये ताजिर भरने देंगे या फिर जो है वो हड़ताल की तरफ पहले जाएंगे। हम तमाम ऑप्शन को पूरे कार लाएंगे लेकिन ये जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्चा कानून नहीं है। ये फिक्स्ड टैक्स लगाने का जो फार्मूला है ये तो खुद ताजिरों की तरफ से कहा गया है, ये कोई हुकूमत का कारनामा नहीं है। तो ताजिरों ने कहा है कि तरह तरह के टैक्सेस लेने के बजाय अगर आप फिक्स टैक्स हमसे लेंगे तो हम इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी मनमानी करके अपनी मर्जी का टैक्स लेंगे, ये बात काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा अब 26 तारीख को इंशाअल्लाह
جو تاجر کنونشن ادارہ نور حق میں ہوگا اسی میں پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم کون سے آپشن کو سامنے رکھیں گے۔ حکومت نو ہوش کے نہ کھل لے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ اپنی پسند کی جو حکومت ہے اور حکومت کی پسند کی کہ الیکٹرک ہے، اور ساری حکومتیں جو کہ الیکٹرک کے ساتھ مل کر کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں، کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں، کسی بھی کی بھی حکومت ہو سب کے الیکٹرک سے ملے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یہ فرما کے ڈول کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک سب سے اچھا ادارہ ہے، ایسے سارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ کے الیکٹرک کو بھی لگام دے اور کے الیکٹرک اپنے پسندیدہ لوگوں سے بات کرے کہ اب تو ہمارے دلوں کا مسئلہ بن گیا ہے، لہذا اس ناجائز چارج کو وصول نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس چیز سے متفق ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب کراچی کے تاجروں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اوپر زیادتی اسی لیے ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آواز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس شہر کو لے کر چلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو لوگ بھر بھر کے مینڈیٹ دیتے ہیں وہ پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتیں جنہوں نے یہاں سے مینڈیٹ لیا تھا وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے، لیکن وہ کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کریں گے یا ان اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت کرتی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہیں۔ آپ ان تاجروں کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان سے ٹیکس لیتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو پچھلے سال کے مقابلے میں، اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال بھی 42% ٹیکس جمع کرایا ہے۔ میں نون لیگ سے کہتا ہوں کہ وہ پنجاب سے کتنا ٹیکس جمع کرتے ہیں، میں پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ وہ کے پی سے کتنا ٹیکس جمع کرتے ہیں، وہ خود وہاں سے کتنا ٹیکس پاکستان کے خزانے میں دیتے ہیں۔ ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں ڈبوتے ہیں، آپ ہمیں برباد کرتے ہیں، آپ یہاں پر مافیاز کو مسلط کرتے ہیں، آپ یہاں کے الیکٹرک مافیا کو ہم سب پر مسلط کرتے ہیں، اس معاملے میں سب ملے ہوئے ہیں، تو پھر ہم پر ہی یہ جرم کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی سب سے پہلے یہ الزام کرتے ہیں اور ناجائز ٹیکس لینا چاہتے ہیں۔ ہم جائز ٹیکس لینے کے لیے تیار ہیں لیکن ناجائز پتہ کسی صورت میں نہیں لیں گے اور اس وقت تک بل جمع نہیں کرائیں گے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کی اس کراچی کے حقوق کی تحریک کا حصہ بنیں۔ تاجر اپنے اندر بڑی طاقت رکھتے ہیں، آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور آنے والے دنوں میں ان بلدیاتی انتخابات کو کہ جنہیں جن پر شبور مارا، جب انہوں نے دیکھا کہ پورے شہر میں ایک ہی بات ہے کہ اب اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، تو انہوں نے شبور مارتے ہوئے رات کی تاریکی میں مختلف پارٹیوں سے جنہیں اپنی شکست نظر آ رہی تھی ان کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کیا ہے۔ کب تک تم بھاگو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ تمہارا تعاقب کریں گے، اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ان تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے حقوق کی تحریک آگے بڑھے گی اور کسی صورت میں بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔